इस वक्त हम मौजूद हैं तुर्की के शहर मलातिया के डाउन टाउन में, जो ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ हर जानिब हमें जलजिले के बाद तबाही और बर्बादी के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाएं जानिब भी अगर आप देखिए तो ताहद्दे निगाह यहाँ तमाम इमारात ज़मीन बोस हैं। शहर ऐसे हू का आलम है यहाँ पे, और एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जो बहुत ही हैरान कुन भी है और बहुत तकलीफ दे भी है। मेरे पीछे जो इमारात आप देख रहे हैं, इस तरफ भी सारी इमारात ज़मीन बोस हो चुकी हैं। बाएं जानिब भी अगर आप देखें तो जहां तक नजर जाती है ये मार्केट, ये दुकानें, ये इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। ये तकरीबन 10 लाख आबादी का शहर है मलातिया, और यहाँ पे तमाम शहर एक तरह से खाली करवा दिया गया है और लोग यहाँ पे कैंप्स के अंदर रहने पर मजबूर है। यहाँ पे बेहतरीन कैंप्स का इंतजाम किया गया, और वो कैंप्स ऐसे हैं कि जो बर्फबारी में भी लोगों को बेहतरीन रिहाइश फराहम कर रहे हैं। मेरे अकब में बहुत ही तारीखी मस्जिद आप देख रहे हैं, वो भी इस जलजिले के नतीजे में शहीद हुई है। चारों जानिब अगर यहाँ से 360 व्यू हम आपको दिखाएं तो हर जानिब सिर्फ और सिर्फ हमें मलबा दिखाई देता है। मेरे अकब में भी, मेरे सामने भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी, हर जानिब यहाँ पे शहर मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गया है, जो डाउन टाउन है मलातिया का। और यहाँ लोग इस वक्त टेंट्स में रह रहे हैं। यहाँ हमने अपने तौर पर लोगों में इमदाद भी तकसीम की, जो कि यहाँ पे टीम सरेआम के जाबाजों की जानिब से और पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से फराहम की गई थी। एक अच्छा मैसेज जब पाकिस्तान के झंडे के साथ कोई ट्रक इमदाद लेकर यहाँ पहुंचता है, कोई काफिला इमदाद लेकर यहाँ पहुंचता है, कोई शख्स इमदाद लेकर पहुंचता है जिसके सीने पर पाकिस्तान का झंडा हो, तो वो बिरादराना ताल्लुकात जो दिहाइयों से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान उस्तवार है, वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। लोग और ज्यादा पॉजिटिवली पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ आकर बहुत सारी चीजें सीखने की भी हैं, और वो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाती है। यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो चीज तलब की जा रही है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो नहीं मांगी जाती। यानी हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि अगर आपके पास एक वक्त का खाना आ गया, दूसरे वक्त का खाना कोई ला रहा है, तीसरे वक्त का खाना ला रहा है, तो आप वो लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने लोगों को जब इमदाद भी दी तो एक वक्त पे कहते हैं कि जी ठीक है, हमारे लिए इतनी ही काफी है। यहाँ के मेयर और यहाँ की जो बल्दिया है उससे जब हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि इस चीज की जरूरत नहीं है, इस चीज की हमें जरूरत है, ये चीज आप हमें फराहम कीजिए। उन्होंने बताया कि खुराक के लिए यहाँ पे हमारे जो वेयर हाउसेज हैं, जो हमारे डिपोज हैं, वो भर चुके हैं। सो खुराक की हमें जरूरत नहीं है, हमें हीटर्स की जरूरत है, हमें ऐसे कैंप्स की जरूरत है कि जो कि बर्फ में और शदीद सर्दी में लोगों को शेल्टर फराहम कर सके। सो मलातिया में हम मौजूद हैं और यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बिहाफ पे यहाँ लोगों की खिदमत कर सके, लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा कर सके। यहाँ इस कस्बे में आकर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बस अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से जलजिले की लहर गुजरी है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने कारोबार, अपने घर छोड़कर यहाँ से रवाना हुए हैं। लेकिन लगता है ऐसे कि अभी कुछ ही देर पहले ये लोग गए। उसकी वजह ये है कि यहाँ अभी तक इमदाद का, रेस्क्यू का और बहाली का काम शुरू नहीं हो सका है। सो इन मनाजिर से आप देख सकते हैं, इस जानिब अगर आप देखें तो ये भी गाड़ियाँ मलबे तले दबी हुई हैं, जिसके मनाजिर हमें बड़े शहरों में कम देखने को मिलते हैं। और गाड़ी इसी तरह से मलबे के नीचे मौजूद है। सो मलबा हटाया नहीं जा सका। लोगों के घर के सामान इस वक्त भी मलबे के नीचे मौजूद हैं। और सबसे दिल दहला देने वाली बात ये कि इस वक्त भी इम्कान मौजूद है, क्योंकि अब भी जो बड़े शहर हैं वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी इन देहातों में, इन कस्बों में भी जिंदगी के आसार मलबे के नीचे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है इतने बड़े स्केल पर ये ज़लज़ला आया है, ये तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके, मशीनरी पहुँचाई जा सके, मलबा हटाया जा सके और लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा सके, या कम से कम लोगों के प्यारों की लाशें निकाली जा सकें। सो लोग अपने घर बार, अपने घर का सामान, अपने प्यारों की लाशें या फिर मलबे के नीचे उन्हें जिंदा छोड़कर ये इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से
انہیں باقی علاقوں میں بھرپور مدد فراہم کی جا رہی ہے. یہاں سے نکلنے کے لیے انہیں نہ تو ٹکٹ کا خرچ ادا کرنا پڑ رہا ہے، نہ رستے میں کھانے پینے کا. ٹول ٹیکس یہاں پہ فری کر دیا گیا ہے. سو بہت ساری حکومت کی جانب سے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن 360 اگر آپ کو دکھاؤں، اس جانب کی یہ عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے. پیچھے یہ عمارت بھی مکمل طور پر زمین بوس ہے. یہاں بھی تمام عمارات مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہیں. اور جو عمارتیں آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ ان کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے، ان میں اتنی دراڑیں ہیں، ان کی دیواریں اس طرح سے منہدم ہو چکی ہیں کہ ان میں رہنا اس وقت ممکن نہیں ہے. لیکن ان گھروں میں اس وقت بھی ہمیں پنکھے، ان کے بیڈز، بچوں کے کپڑے، بچوں کے بستے، ان کی کتابیں، ان کے کپڑے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس تکلیف میں یہاں زلزلے میں اپنے گھر اور اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے ہوں گے. غازی انتب شہر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ نور داغ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تک حکومتی مشینری یا حکومتی امداد بھی نہیں پہنچ پائی ہے، لیکن ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں. میرے عقب میں ایک رہائشی عمارت تھی جہاں اس وقت بھی شاید زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں، یا کم سے کم یہاں انسانی لاشیں ضرور موجود ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ ہم کوئی کرین، کوئی مشینری یا کوئی ریسکیو کا عملہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور چاروں جانب تقریباً ایسی ہی تباہ حال عمارات ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو 10 سے 20% عمارتیں اس قصبے میں بچی ہیں، ان کی حالت بھی اگر آپ دیکھیے تو رونا آتا ہے. میرے عقب میں یہ عمارت ہے اور اس عمارت کے اندر جو کبھی گھر ہوا کرتے تھے، ان کا فرنیچر، ان کے پردے، ان گھروں میں موجود خواب زلزلے کے ایک جھٹکے نے کس طرح سے ہلا کر رکھ دیے، ان کا تصور کریں تو یقیناً دل بھر آتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے، یہاں پہ لوگوں کو واپس زندگی کی طرف لانے کی ضرورت ہے. میرے عقب میں آپ اگر دیکھ سکیں کہ یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں موجود ہیں جو عمارات کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئی ہیں. سو یہاں سے لوگوں کو نکلنے میں بھی مشکلات کا سامنا رہا ہے. اگین ان گھروں کے اندر کے مناظر اگر ہم دیکھیں کہ جہاں سے لوگوں کو فوری طور پر اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنا پڑا. اور اس پورے قصبے کے اندر اسی طرح کے مناظر ہیں جیسے مناظر آپ نے میرے دائیں بائیں، میرے عقب میں اور میرے سامنے دیکھے ہیں. غازی انتب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر 150 کلومیٹر دور اس وقت ہم ایک دور افتادہ علاقے میں موجود ہیں. اور یہاں پہ لوکل پارٹنرز کی جانب سے ایک لاجسٹک سینٹر قائم کیا گیا ہے. یہاں پہ اس لاجسٹک سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اشیاء موجود ہیں جو کہ فوری طور پر لوگوں کی ضرورت ہے اور انہیں فراہم کی جا رہی ہیں. یہاں جو پیک ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں یہاں کی کمیونٹی کو زلزلے سے متاثر ہوئی ہے، کیمپس میں زندگی گزار رہی ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے. سردی اس قدر شدید ہے، لیکن یہ لوگ یہاں اس شدید سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ہیٹرز فراہم کیے جائیں، انہیں سٹووز دیے جائیں. بچوں کے لیے خاص طور پر جو کھانا ہے فوری طور پر جو کھانا تیار کیا جا سکتا ہے، بچوں کا ملک، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہیٹنگ سسٹم، کمبل، پیمپرز اور باقی ضرورت کی اشیاء کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں پیک کر کے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں.